بونجور. معاكم عبد الله عبد العال، معلم لغة فرنسية بمدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات بإدارة غرب المنصورة التعليمية. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième leçon. Demander et dire l'heure, parler de son emploi de temps. c'est-à-dire معناه ايه الكلام ده؟ ان في الدرس ده l'objectif général، الهدف الرئيسي l'objectif général هو ان انا comment dire l'heure. سنتكلم على l'heure اللي هي ايه؟ الساعة. et l'emploi de temps. l'emploi de temps c'est-à-dire جدول الحصص او جدول المواعيد بتاعنا. طيب بو parler l'emploi de temps عشان نتكلم على l'emploi de temps اللي هو جدول المواعيد بتاعنا. on a besoin de quoi؟ محتاجين لايه؟ on a besoin de l'heure. comment dire l'heure؟ ازاي نتكلم عن الساعة؟ on a déjà dit قلنا الكلام ده في le dernier cours، الحصة اللي فاتت. طيب محتاجين ايه تاني غير ان انا اعرف l'heure الساعة؟ محتاجين نعرف les matières scolaires اللي هي les matières scolaires comme le français، l'anglais، لا تكنولوجي، باختصار اللي هو المواد الدراسيه لازم نكون عارفينها. توازيلمون ثالث حاجه عشان نعمل لومبولوا دو تون اللي هو جدول المواعيد بتاعنا. طبعا نورمالمون اون ا بيزوان دو لي جور دو لا سيمين، ان احنا نعرف ايام الايه؟ الاسبوع. طيب غابيتمون بسرعه كده تعالوا نتعرف على الجزئيتين اللي هيكونوا لنا كومون فير l'emploi de temps. ازاي نعمل جدول الحصص بتاعنا. Simplement, on va commencer par les matières scolaires. المواد الدراسية بتاعتنا. on peut parler en arabe si on a besoin. ممكن نتكلم عربي لو محتاجين ترجمة بعض المواد. عندنا par exemple les matières. فهنسأل سؤال هنا في البداية هنقول هنا quelles sont les matières. ايه هي المواد اللي ممكن on étudie à l'école بندرسها في المدرسة؟ نلاحظ جيدا ان عندي هنا les matières féminines. c'est pourquoi on a écrit qu'elle avec deux L، اتنين L. تمام؟ طيب les matières، le français. tu peux répéter après moi، تقدروا تكرروا معايا. le français، les mathématiques ou bien les maths، l'anglais، l'anglais طبعا، l'allemand، l'histoire c'est-à-dire التاريخ. ok. la géographie باينة طبعا من اسمها. l'éducation civique. on peut dire ça en arabe، نقدر نقول دي بالعربي اللي هو التربية الوطنية. l'éducation musicale c'est clair، de la musique. les arts plastiques اللي هي الفنون. la technologie et la physique. la chimie، vous connaissez la chimie. la chimie اللي هي طبعا الايه؟ الكيمياء. ok. l'éducation physique et sportive. l'éducation physique et sportive c'est-à-dire le cours de sport، حصة التربية البدنية. وفي عندنا هنا السجل بتاعها éducation، B physique et sportive، sportive. et finalement وفي النهاية في عندنا les sciences de la vie de la terre، S science، V vie، T terre. c'est-à-dire
c'est-à-dire en français SVT, c'est-à-dire la géologie. أو ممكن بنقولها بالعربي الجيولوجيا أو علم دراسة حياة الأرض. C'est facilement pour les matières scolaires. Ok, on va retourner maintenant. Après savoir بعد ما تعرفنا على les matières scolaires بعض المواد الدراسية عشان نشتغل لون بلوا دو تون جدول المواعيد فطبعا لازم نكون عندنا فكرة عن les jours de la semaine. On va lire ensemble. On va lire ensemble les jours de la semaine. Les jours de la semaine, c'est comme ça, on doit dire. Si on parle les jours de la semaine en Égypte, on va commencer par le samedi. Si on va commencer la semaine en France, on va commencer le lundi. Pourquoi? On va regarder ensemble pourquoi on peut faire ça. Simplement, بكل بساطة لو جينا نبص لجور de la semaine أيام الأسبوع هنلاحظ إن أيام الأسبوع لاحظوا معايا كده observez bien en France la semaine commence en France vous vous rappelez متذكرين يعني commence bravo commence بمعنى start en anglais بالانجليزي start يعني يبدا يبقى commence la semaine en France commence le lundi فاكرين يعني ايه lundi lundi يبقى الاثنين برافو يبقى mardi اللي هو برافو الثلاث mercredi الاربع jeudi الخميس برافو vendredi الجمعه samedi سبت et dimanche الحد. طب سؤال بسيط. Une petite question. Pourquoi on écrit le samedi et dimanche en rouge? ليه احنا كتبنا le samedi et dimanche باللون الأحمر؟ برافو parce que c'est congé لأن ده عبارة عن إيه؟ عطلة en France. لذلك الأسبوع في فرنسا يبدأ يوم الاثنين. طيب la semaine en Égypte الأسبوع في مصر. يا ترى نقدر نكمل مع بعض الاسبوع في مصر؟ في عندنا لاندي يبقى نبدا بيوم برافو يبقى سامدي ممتازين طب بعد كده يبقى ديمانش برافو اللي بيقول معايا ممتازين لاندي ماردي برافو ميركودي بعد كده جودي الخميس وعندنا يوم واحد باللون الاحمر هيبقى يوم فوندردي لان طبعا عندنا فوندردي الجمعه هيبقى لو جور دو كونجي ولكن ايه اون ايجيبت. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نستمتع في دقيقه واحده بشانسون اغنيه باللغه الفرنسيه عن لو جور دو لا سيمين. بريباريفو استعدوا كويس ونسمع ونحاول من خلال الشانسون هنعمل حاجه واحده من خلال الشانسون. طبعا الشانسون ممكن تبقى ديفيسيل صعبه شويه ولكن ممكن من خلال الشانسون نحاول من خلال الشانسون هنحاول ان احنا نردد بس ايام الاسبوع معانا. يلا soyez prêts. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes?
mange. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo. Moi, ce que j'aime, c'est le vendredi. Ouais, moi c'est le dimanche. Ah, il y a le mardi aussi, c'est mes cours de natation. Et le jeudi, on mange de la lasagne. Le samedi, on fait l'épicerie. J'aime bien le lundi parce qu'on fait du bricolage. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et